अपनों की इतनी किल्लत है कि इंसान सोशल मीडिया पर गैरों को दुख सुनाते हैं। किसी के अंदर ऐसे फूल मत उगाना जिन्हें तुम पानी न दे सको। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब तो ये होता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो खुद से ज्यादा आपकी फिक्र करता हो। किसी की मोहब्बत का अकेला वारिस होना बड़े नसीब की बात है। ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, समझौते करने पड़ते हैं और खामियां तो हर इंसान में होती हैं। बड़ा आदमी बनना मुश्किल नहीं होता, अंदर से छोटा आदमी निकालना मुश्किल होता है। कभी कभी इंसान को अपने मुखलिस होकर चलने पर भी रोना आता है। निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर ना कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। ये मत सोचो कि कौन कब कहाँ कैसे बदल गया और किनारा कर गया। बस ये सोचो कि क्या दे गया, क्या सिखा गया। बात जब भी बिगड़ी लफ्ज़ों पे बिगड़ी। काश के हम बेज़बान होते। मुझे बताओ कहाँ से मिलता है, मैंने भी खरीदना है पत्थर का दिल। हसास होना भी खुद पर अजाब ही है। हर किसी की छोटी से छोटी बात भी महसूस होती है। जो किस्मत में नहीं था जिंदगी उसी से टकरा गई। एक शख्स अगर दिल में बस जाए, लाख उससे हंसी मिले फर्क नहीं पड़ता। और दिल तोड़ने की माफी तो खुदा से भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो बंदा माफ ना करे जिसका तुमने दिल दुखाया। मुझे जिंदगी में सबसे मुश्किल काम उन लोगों से मुखलिस रहना लगा जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वो मेरी मुखालिफत में हर हद पार कर जाते हैं। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। मैं वक्ती तौर पर दिल जीत लेती हूँ, मगर मुझे दिल में रहने का हुनर नहीं आता। वहम आधी बीमारी है, इत्मीनान आधी दवा और सब्र शिफा की इब्तिदा है। जो लोग जानते हो बिछड़ने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सिला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शिकवा ना करो। इज्जत इतनी ही दो जितनी के कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। रब पर यकीन रखें, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसका सोचा भी नहीं होता। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसको नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। एक गलत शख्स की तरफ से धोखा कई सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। मुखलिस इंसान की कड़वाहट बर्दाश्त कर लिया करो, वरना मुनाफिक इंसान की मिठास आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। मुझे सिर्फ लोगों की अदाकारी देखने का मजा आता है, असलियत और औकात में एक एक की जानती हूँ। हम जिस पर जरूरत से ज्यादा एतबार करते हैं, अक्सर वही शख्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें किसी ने एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफी है कि मेरा अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। किसी पर अंधा एतबार भी बस उसी हद तक करें कि बाद में आप पर अंधा होने का इल्जाम ना लगे। इंसान डाक के डब्बों में मौजूद खतों की मानिंद हो गए हैं। एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन कोई नहीं जानता एक दूसरे के अंदर क्या है। दूसरों को छोटा, घटिया, नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अजमत और बड़ाई है। सोशल मीडिया के दौर में किसी को भी ऑप्शंस की कमी नहीं, और फिर भी कोई आपके साथ मुखलिस है तो उसकी कद्र करें। ताखीर से दिया गया जवाब गुफ्तगू के लुत्फ को कत्ल कर देता है। तुम पर नफ्सियाती हमला तुम्हारे अपने करेंगे, गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। खुद को मुख्तसर कर लें, इतना मुख्तसर कि कोई आपको तकलीफ ना पहुंचा सके। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियादें हिला देती है। रिश्तों में इतना भी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि अपने ये भी भूल जाएं कि आप भी इंसान हैं। किरदार में थोड़ी सख्ती भी रखें, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग उसे मुंह से छील देते हैं।
جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہونا ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے۔ امیر نے کہا، واہ کیا موسم ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات بولنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموش رہنے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو، جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان سے یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو۔ لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں ہی بھول جاتے ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ جو انسان آپ کی تھوڑی سی توجہ اور محبت کا طلبگار ہو، آپ کا منتظر رہتا ہو، آپ اپنی مصروفیت سے چند گھڑیاں نکال کر ان کو وقت ضرور دیں، ورنہ درار تو اینٹ پتھر کی دیوار میں بھی ہو تو وہ ڈھہ جاتی ہے، دل تو پھر بھی دل ہے۔ آپ اینٹ پتھر کی دیوار دوبارہ کھڑی کر سکتے ہیں مگر دل دوبارہ پہلے جیسا نہیں بن پاتا۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو بستر پر سوچا کرو، کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لی، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔